Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, mi se dalje bavimo našim A4 Skyhawkom. Danas nas zanima procedura pokretanja i poljetanja. Ova procedura je relativno jednostavna, sastoji se iz toga da prvo kontaktiramo naše mehaničare, zatim im kažemo da spoje vanjsko napajanje, vanjsko električno napajanje. Nakon toga tu će se s desne strane pojaviti kolica sa pogonskom jedinicom. Mi zatim kliknemo na ovaj gumb ovdje, to je gumb za pokretanje motora i pratimo brojač okretaja. Kada pređe 5%, kliknut ćemo desnim gumbom na ručicu kontrole potiska motora, da ju izvadimo iz one lock pozicije. Snaga dalje raste, kada pređe 15%, kliknemo desnim gumbom još jedanput, ručica dolazi u idle položaj i kada pređe 40%, mi ponovno kontaktiramo mehaničare i kažemo im da isključe vanjsko napajanje jer nam više ne treba. Tada možemo zatvoriti poklopac kabine s ovom ručicom, no do tada kabina mora biti otvorena. Znači idemo u radio menu, F8 ground crew, F2 ground electric power i F1 on. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Evo sada se tu pojavljuje s desne strane jedinica za napajanje, a mi stišćemo gumb za pokretanje motora i pratimo broj okretaja. Evo, prešao je 5%, desni gumb na potisak. Prešao je 15%, još jedan put desni gumb miše u idle poziciju. Sada čekamo da pređe 40%, znači ovdje. Ja ga prešao 40%, radio menu F8, F2 i F2 još jedan put. Turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. Evo ga, sada možemo zatvoriti poklopac kabine, desni gumb na ručicu. Ono što još možemo pripremiti prije poljetanja je recimo autopilot, postavimo ga ovdje u standby. Ako ćemo koristiti radar, njega također možemo postaviti u standby. Ako će nam trebati navigacija takan, postavimo ga prvo u ovaj receive mod, to je isto mod koji ujedno služi za zagrijavanje. A ako namjeravamo koristiti ovu doplersku navigaciju, nju također možemo staviti u standby. Nju treba čak 5 minuta da se pripremi, znači 5 minuta se ne bismo smjeli micati s mjesta. No međutim, to nećemo raditi sada. Ono što je sada potrebno je lagano dodati potisak motora, povećati ga na nekakvih možda 60%. Avion zaokreće jednostavnim okretanjem kormila. Znači u stvarnosti postoji ovdje na upravljačkoj palici postoji gumb za aktivaciju nosnog kotača, ali to je pojednostavljeno. Pa onda ćemo jednostavno dodati potisak. I krenuti. Kormilom u lijevo. Možemo malo smanjiti potisak. Nakon što smo krenuli, tipkom W možemo kočiti kotačima. Malo smanjujemo potisak, malo ćemo još sa tipkom W usporiti.
I nakon što se poravnamo na pistu, smanjimo potisak motora na idle i sa W se zaustavimo. Što je sada sve potrebno za poljetanje? Priručnik kaže da se može aktivirati spoiler. On u principu služi prvenstveno za slijetanje, tako da pretpostavljam da nam možda može biti od koristi ako odlučimo odustati od poljetanja, da se lakše zaustavimo, ali nisam siguran. Ako neko zna, neka javi. Zatim moramo postaviti flapsove na oko polovicu vrijednosti. Inače, prekidač za flapsove je ovdje. I flapsovi zapravo nemaju nekoliko fiksnih položaja, nego se mogu postaviti na bilo koji položaj između ova dva. Ovaj gumb, odnosno ovaj prekidač, može flapsove pokrenuti recimo prema dolje i onda u nekoj fazi ih zaustavimo kad nam to odgovara. No međutim, s obzirom da ručica potiska smeta, ovaj prekidač je zapravo neupotrebljiv i zato ga je bolje flapsovima upravljati preko tipkovnice. Inače, tipka F ih može izvući ili uvući, ali samo do kraja. Sa lijevim kontrolom i F po defaultu spuštamo flapsove, sa lijevim shiftom i F ih podižemo. Zaustavljanje nije definirano u početku, ali ja vam preporučujem da si ga definirate u tipkama. Recimo, ja sam stavio lijevi Alt i F. Znači, krećemo onda lijevi Ctrl i F i kada dođu na polovicu, lijevi Shift i F i sada smo ih zaustavili negdje na sredini. Ono što je još potrebno je regulirati trim prema gore. Vertikalni trim vidimo ovdje. Priručnik kaže da se trim podiže na 8 stupnjeva. Osam stupnjeva je dosta. I to u osnovi znači da će avion zapravo sam poletiti čim dovoljno ubrza. Priručnik čak preporučuje da kod manjih brzina i držimo palicu odgnutu od sebe da nos ne bi previše odskakivao od tla. Do rotacije će doći na nekakvih možda 130 čvorova, dok će poljetanje za prazni avion biti na nekakvih 145-146 čvorova. Sama procedura dalje je jednostavna. Držat ćemo kočnicu na kotačima tipkom W, zatim ćemo pojačati potisak. Kad dođemo do nekakvih možda 90% možemo otpustiti kočnicu i gurnuti potisak skroz do kraja. Zatim malo, znači držimo palicu gurnutu sve dok ne ubrzamo i onda jednostavno puštamo i avion, tako reći, sam poljeće. Kada smo se digli na nekakvih 40 stopa, znači nešto preko 10 metara, tipkom G uvlačimo Stein trap. Kada brzina pređe nekih 170-175, lijevi Shift i F dižemo flapsove, nakon toga isključujemo spoiler i u osnovi to je to, poletjeli smo. Znači, W držimo kočnicu, potisak na 90 i nešto posto, puštamo kočnicu, potisak do kraja, ručica od sebe, puštamo, rotacija i u zraku smo. Tipka G uvlačimo Stein trap, smanjujemo trim da nas ne vuče previše prema gore, lijevi Shift i F dižemo flapsove, gasimo spoiler i u osnovi to je to. Sada samo možemo trimati avion tako da bude neutralan i podešavamo potisak po potrebi. Ovo je bila procedura poljetanja i pokretanja, stvarno nije osobito komplicirana, djelomično zbog toga što je avion nije u potpunosti high fidelity, već je neki hibrid između high fidelity i onih Flaming Cliffsa. U svakom slučaju, znate proceduru, kliknite da gumb like, to je jako bitno za kanal.
A ako se još do sad niste pretplatili, svakako se pretplatite i nastavite nas pratiti. Pozdrav svima!